kod ove pite svaki ovaj deo je sočan, mekan i pun fila. Gledajte. Puno slojeva. Sočno, predivno. Za početak ove pripreme aktivirat ću kvasac. Stavit ću u posudu 30 grama svežeg, umjesto njega možete da stavite i 7-8 grama suvog kvasca, 1 kašiku šećera, da nam se kvasac naručka, i 1 kašičicu brašna. Sve ću to da zalijem sa 200 ml toplog mleka, da promešam i ostavim nekih 10 minuta da se kvasac aktivira. Kad vidim da se kvasac aktivirao, posudu u kojoj ću mesiti stavim 700 grama mekog brašna, bilo koje meko brašno, bilo da je tip 400 ili da je 500, ono koje na akciji to kupite. Stavim 1 kašiku soli i sad ću da sipam ovaj aktivirani kvasac. Sipat ću zatim i 200 ml mlake vode i nekih 30-40 ml ulja. Sve sad to mešam varjačom. Skinem višak testa sa varjače, pa nastavim testo da mesim rukom. Mesim sve dok potpuno ne pokupim sve sastojke iz posude. Ovo testo je onako srednje tvrdoće. Sad ću da ga prelijem sa ostatkom ulja. Uglavnom sam utrošila 50 ml ulja, pa sad vi rasporedite. Nastavljam da mesim dok testo ne upije svo ulje. Pošto je ovo nešto tvrđe testo, ako stavite suvi kvasac, ostavite duže da raste. Sa svežim kvascem može nešto kraće, ali ću ga ja ostaviti 60 minuta. Testo vadim na radnu površinu, pa ću ga ovde na radnoj površini blago premesiti. Samo toliko da mu isteram vazduh i da ga oblikujem u krug. Ovako umešano testo nije lepljivo. Podelit ću ga zatim na 4 dela. Svaki ovaj deo zatim ću oblikovati u krug. Nemojte dugo da mesite kako testo ne bi postalo žilavo. Svaku ovu loptu dno možete da umočite ovako u brašnu i da ostavite. Ostavit ću sad samo ovako 5 do 10 minuta dok pripremim premaz i nadev. Otopila sam 125 grama maslaca, može da se koristi margarin, pravila sam i sa njim, i dodajem 100 ml ulja. Sa ovim ću kore prelivati. Potrebno je još 400 do 500 grama sitnog sira, svežeg, koji god da imate. Ja sam ovdje pripremila, koliko je ovo? 200 grama feta sira i koristit ću 200 do 250 grama običnog svežeg sira. Uzimam jedan po jedan deo testa, prvo ga ovako rukom raširim, pospem brašna malo dole, malo gore, pa oklagijom ću da razvučem najtanje što mogu. Stara mi oklagija, pa se malo, čini mi se, iskrivila, pa vrti na onu stranu na koju ona hoće. Pospem sa jako malo brašna, da mi se testo ne bi lepilo, zato što ću ga presaviti na 4 dela i ostaviti sa strane do korišćenja. Isto ću da ponovim i sa preostalim delovima testa. Kada razvučem 4. deo testa, ostavim ga ovako na radnoj površini, pa ga prelijem ovim maslacem i uljem. Ovako ću samo malo kašikom to kao da razvučem.
Tu ću sada od gore da stavim pomalo sira. Zatim ću da uzmem sljedeći deo testa koji ću ovako rukom malo da raširim. Pa ću da stavim ovdje ovako na sredinu. Pa ću malo da ga razvučem. Ne morate mnogo da razvlačite, zato što ćemo ovaj deo savijeti. Na primjer ovako. I sad opet prskam svuda pomalo. Pa sam uzela ovu čuvenu četkicu koja otpada. Nadam se da sad neće. Pa ću opet da stavim malo sira u krug. Biram ovaj feta sir zato što je on dosta slaniji, jači i masniji. Odmah je i pita veoma ukusna. Kad kupite onaj običan iz prodavnice, on vam je onako slab, obran, dosta, nema nikakve masnoće, pa obavezno ga barem osolite. Sad uzimam sljedeći deo testa. Opet ga rukom malo razvučem, pa poklopim ovdje od gore. Sad ću opet da isprelivam sve, pa ću opet da ponovim postupak stavljanja sira. I četvrti deo testa. Opet ću svuda da razvučem, pa ću da stavim sir. Pošto sam stavila i zadnji deo sira, uzet ću sad ovako ovaj deo, pa ću prebaciti ovdje, pa ću ovaj deo prebaciti ovdje. Iskoristit ću još ovo malo maslaca i ulja što mi je preostalo. Tamo gdje vidim neki suvi deo. Pa ćemo ovako. I ovako. Za ovo zadnje premazivanje dodala sam još malo ulja. Ako fali, slobodno dodajte sira. Naprimjer tako. Evo ovako. Ispod sam stavila samo malo ulja, čisto da mi se papir zalepi. Ovako cijelu bitu prebacimo. Malo je samo ovako stisnemo rukom. Oblikujemo. Možete malo da popravite ovako kao ja ove ivice. A i ne morate. Pokrijete krpom i ostavite da stoji nekih 30 minuta. Kad pita malo stoji, ona ovako naraste. I sad ću ja ovako rukom da je pritiskam kako bi je raširila. Ovako pripremljenu pitu premazat ću jednim žumancetom koje ću da pomešam sa jednom kašikom mleka. Pošto ovo uradim, uključit ću rednu da se zagreje na 200 stepeni. Redna kada se zagreje, nosim pitu da se peče. Evo je, ispečena. Vreme pečenja 30 minuta. Ostavit ću je sad malo da se prohladi, pa ću je poslužiti. Pita je još uvek vruća, ali moram da vam pokažem kako izgleda dok je još vrelo, jer će meni da dođu moji klinci i reći će, ajde, brže malo, da vam pokažem pa da bežim. Vruće.